बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त निकाल के मेरे ब्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, फीडबैक देते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बहरिया टाउन के हवाले से। बहरिया टाउन के हवाले से आपको पता है कि गुज़िश्ता 2-3 दिन से जो है ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि बहरिया टाउन जो है वो डिफ़ॉल्ट कर रहा है। अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट ये जो डिफ़ॉल्ट कर रहा है, इसकी क्या बुनियाद है, क्या वजह हैं, इस पे भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपको बहुत सारी चीज़ें पता है कि गुज़िश्ता से पेवस्ता सोशल मीडिया, इसके अलावा अखबारात, इसके अलावा आपस में भी लोग ये बातें कर रहे हैं कि बहुत जल्द जो है वो बहरिया टाउन जो है डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है। अब इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। लोग ये कहते हैं कि भाई, एक तो पहली बात ये कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो है वो मलिक रियाज साहब के जो है वो पैसे फंसे हुए हैं। इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट के पास भी पैसे फंसे हुए हैं। इसके अलावा नून लीग से भी उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं चल रहे हैं। और इसके अलावा फिर एक और भी बात कही जा रही थी कि आपको याद होगा कि आसिफ अली जरदारी साहब से भी कहा जाता था, उनके बारे में कहा जाता था कि मलिक रियाज साहब से उनका बड़ा दोस्ताना है। लेकिन अब ये ख्याल किया जा रहा है कि ये भी जो है दोस्ताना में दोस्ती जो है इसमें कोई फ़र्क पड़ रहा है, या ये आपस में अभी दूरियां होती जा रही हैं। लोग इस किस्म की भी चीज़ कर रहे हैं। तो अब ये बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। आपको पता है कि ये भी कहा जा रहा है कि चूँकि वो बीमार हैं बहुत ज़्यादा, और बीमारी के नाते वो ये चाह रहे हैं कि ये मुझसे काम नहीं हो सकता, यानी मलिक रियाज साहब बीमार हैं और वो चाहते हैं कि अभी मुझसे काम नहीं होता। तो इस किस्म की भी खबरें चली आ रही हैं। तो अब देखना ये कि इसमें कितनी सदाकत है। एक मुबस्सिर है और पुराने साफ़ी भी हैं, उनका ये कहना है कि मेरी उनसे ताल्लुकात बड़े पुराने हैं, और उनके बयान के मुताबिक कि उन्होंने जो है 96 में जो है वो एक छोटे से ये बिल्डर की हैसियत से उन्होंने काम शुरू किया था। छोटी छोटी हाउसिंग सोसाइटी बनाते थे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उनका काम बढ़ा। अल्लाह ने उनका हाथ पकड़ लिया, और उसके बाद जो है उन्होंने बहरिया टाउन का जो है क़याम अमल में आया। और फिर उसके साथ साथ जो है मुसलसल वो माशाल्लाह तरक्की करते गए, और अल्लाह ताला ने उनका हाथ पकड़ लिया, और बहुत से लोगों का जो है वो ख्याल भी रखते थे। तो इस किस्म की चीज़ जो ख़ास तौर पे जो जिन साफ़ी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उन्होंने जो है उनसे जब बात की तो उन्होंने बताया कि मेरा इनसे पुराना ताल्लुक़ है, और मैं उनसे ये बात भी करने जा रहा हूँ कि इस बात में कितनी सदाकत है। तो ये तो हम चल के आपको आगे बताएंगे, लेकिन ये सब चीज़ें हैं। साथ आपको पता है कि बहरिया टाउन ने जो है पहले जो है स्टार्ट किया छोटे और बड़े मकाना से, फिर उसके बाद जो है ये एक तरीके से इंडस्ट्री बन गया, और फिर बहरिया टाउन का क़याम अमल में आया। बहरिया टाउन में छोटे बड़े सेक्टर्स के तौर पे जो है ना बड़े अमीर लोगों और दरमियाने लोगों और उससे छोटे लोगों के सब किस्म के जो प्रोजेक्ट हैं वो अनाउंस होते हैं। यानी कुछ बड़े फ्लैट होते हैं, कुछ छोटे फ्लैट होते हैं, इसी तरीके से बड़े प्लॉट होते हैं या छोटे प्लॉट होते हैं। तो इस तरीके से ये जो है इस वक्त जो है पाकिस्तान के सबसे बड़े बड़े शहरों में जो है वो इनके प्रोजेक्ट बहरिया टाउन के नाम से काम कर रहे हैं। याद होगा कि नाज़रीन के पहले ज़माने में क्या, बल्कि अभी भी जो है पहले जो काम करते थे वो LDA, KDA और इसी तरीके से इस्लामाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट के इदारे हैं जो हैं वो काम करते थे। और जिस तरीके से काम करते थे वो भी आपको पता है कि बहुत सी जगह जो है आबादियों में ये शिकायत आती थी कि अभी ये प्रोजेक्ट बनाया उसमें कोई नाली सही नहीं है, तो फलां चीज़ सही नहीं है, तो सही तरीके से कंस्ट्रक्शन नहीं हुई। तो फिर बहरिया टाउन के मलिक रियाज साहब ने आके जो ये प्रोजेक्ट कायम किया, उसमें इतनी प्लानिंग के साथ कायम किया कि किसी को भी जो है वो कोई शिकायत नहीं हुई। हर चीज़ जो है वो जो है जो भी प्रोजेक्ट बनाया उसमें प्रॉपर तरीके से सब चीज़ें बनाई, और किसी भी लोगों को जो है ना वो तंग नहीं किया, या मकीन जो है वो आज तक जो है इस पर बड़े खुश हैं। तमाम चीज़ें जो हैं बड़ी पायदारी के साथ और बड़ी तसलसल के साथ और बड़ी मजबूती के साथ उन्होंने ये सब चीज़ें जो है अपने प्रोजेक्ट बनाए, और इसी लिए जो है वो इस प्रोजेक्ट में कामयाब हुए। अब आपको पता है कि जिस तरीके से डिफ़ॉल्ट का सिलसिला आ रहा है या डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है, जिस तरीके से लोग बातें बना रहे हैं या सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो आपको याद होगा कि जिस तरीके से हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ हैं जो कंस्ट्रक्शन में मुलविस हैं, जो कंस्ट्रक्शन को तमाम चीज़ें प्रोवाइड करती हैं, उसमें मेन इंडस्ट्री जो है उसमें सरिया इंडस्ट्री है, ईंटों की इंडस्ट्री है, इसके अलावा सीमेंट की इंडस्ट्री है, इसके अलावा और दूसरी इंडस्ट्री हैं जो बिल्डिंग कंट्रोल कंस्ट्रक्शन में काम आती हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो अब कहा जा रहा है कि ये तमाम इंडस्ट्री जो है वो तो अगर बहरिया टाउन डिफ़ॉल्ट कर गया तो ये तो तबाह हो जाएंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो खपत है वो बहरिया टाउन में भी ये है। इन्हीं इंडस्ट्री की, इन इंडस्ट्री से तमाम जो सामान आता है बहरिया टाउन में, और बहरिया टाउन इतना बड़ा
پروجیکٹ یا ٹائکون آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا پروجیکٹ پورے پاکستان میں تمام بڑے بڑے شہروں میں، جس میں ان انڈسٹری سے تمام کنسٹرکشن کی چیزیں جو ہیں وہ لائی جاتی ہیں اور وہ یوز ہوتی ہیں، جبکہ اس کے علاوہ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ ہیں یا گورنمنٹ کے پروجیکٹ ہیں، اس میں اتنی کھپت نہیں ہے۔ تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر فرض کریں یہ ڈیفالٹ کر گیا تو اس انڈسٹری کا کیا ہوگا؟ اگر یہ کہا جائے کہ یہ برا نہیں ہوگا کہ جتنی بھی یہ انڈسٹری ہے، سریا انڈسٹری یا آپ کی سیمنٹ انڈسٹری یا اینٹوں کی انڈسٹری، ان میں جو بوم آیا ہے وہ بحریہ ٹاؤن کی وجہ سے آیا ہے، کیونکہ پہلے جو ہے یہ پروجیکٹ اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے۔ پہلے جو ہے ایل ڈی اے کے ڈی اے وغیرہ کے بہت کم پروجیکٹ ہوتے تھے، یا آپس میں جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے لوگ جو ہے چھوٹی چھوٹی ہاؤسنگ اسکیم بناتے تھے، لیکن جب سے بحریہ ٹاؤن آیا تو اس بحریہ ٹاؤن کی وجہ سے جو ہے وہ اس انڈسٹری میں بوم آیا۔ ناظرین، ہم تھوڑی سی ملک ریاض صاحب کی عاجزانہ اور ہمدردانہ زندگی پہ غور ڈالتے ہیں تو لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بلکہ اس مبصر کا یہی کہنا ہے کہ بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں جس سے مجھے پتہ چلا کہ ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ بہت سارے لوگوں کو، ضرورت مندوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اور اس طریقے سے بہت سے ضرورت مند ایسے آتے ہیں جن کا وہ بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک دو کیسز بھی بتایا کہ یہ تو میرے سامنے کیسز ہے، کسی کے گردے کا آپریشن تھا یا کوئی اور آپریشن بھی اگر کوئی کرانا چاہے اور اس کا تعلق جو ہے ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہو گیا ہے ملک ریاض صاحب سے، تو وہ اس کی ضرور مدد کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے تھے کہ خدا نے مجھے چونکہ اتنا دیا ہے اور اگر مجھے دیا ہے تو میرا بھی فرض ہے کہ یہ ضرورت مندوں کا میں خیال رکھوں۔ تو اس وجہ سے بھی کافی وہ مشہور ہیں، آپ کو پتہ ہے بحریہ ٹاؤن کے دسترخوان بھی لگتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ویلفیئر بہت سارے کام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے بحریہ ٹاؤن بڑا مشہور ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے ڈیفالٹ کا، یہ لوگوں کا یہ کہنا ہے، اور ان مبصر کا بھی یہ بھی کہنا ہے کہ یہ انشاءاللہ جس طریقے سے پہلے ان کے اوپر مشکلات آتی رہی ہیں، اس مشکل سے بھی یہ انشاءاللہ نکل جائیں گے۔ ان کا یہ بھی خیال ہے کہ اگر سرکار، اس بندے میں اتنی خاصیت ہے، یعنی ملک ریاض صاحب میں اتنی ایبلٹی ہے کہ اگر سرکار یعنی ہماری گورنمنٹ جو ہے، پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے، اگر چاہتی ان کو یہ کراچی، لاہور، اسلام آباد کے بڑے بڑے پروجیکٹ جو اگر ان کو دے دیتی تو وہ اس میں اتنی ایبلٹی ہے کہ وہ اس کو ایسا بدل کے رکھ دیتا کہ جس طریقے سے اس نے بحریہ ٹاؤن بنایا ہے۔ تو یہ لوگوں کا خیال ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں اب کچھ ایسے پرابلم ہیں جو کہ میرا خیال ہے اس کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ تو پہلا پرابلم یہ ہے کہ ہم کسی کو بھی جو اچھا کام ہمارے یہاں کرنا چاہتا ہے یا کرنا آتا ہے، ہم اس کو کام نہیں کرنے دیتے۔ دوسرے یہ کہ اگر فرض کریں کوئی بندہ ہمارے یہاں کوئی ترقی کر رہا ہے تو ہم اس کی ترقی سے بھی خوش نہیں ہوتے، بلکہ ہم اس کے اوپر الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ اس نے ترقی کیوں کی، اس کے پاس پیسہ کہاں سے آیا۔ تو اس قسم کی چیزیں ہیں۔ بس ان کا ملک ریاض کے لیے یہ بھی خیال ہے کہ ہمارے حکومت، جو بھی اتنی حکومتیں آئی ہیں، ہمارا ملک جو ہے وہ اگر فرض کریں بڑے بڑے شہروں کے سارے پروجیکٹ جو ہے، یعنی اچھے پروجیکٹ، یعنی اس کو صاف کرنے کے لیے، جیسے کراچی، لاہور، اسلام آباد، بڑے بڑے پروجیکٹ کو اگر ملک ریاض صاحب کو دے دیتا تو ملک ریاض صاحب اس کو یکسر بدل دیتے، کیونکہ انہوں نے دکھا دیا بحریہ ٹاؤن بنا کے کہ وہ کس طریقے سے پلاننگ کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ تو ایک یہ ہمارے یہاں بڑا المیہ ہے۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ دو بڑے المیہ ہیں ہمارے یہاں۔ ایک تو پہلا المیہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں کوئی ہمارے یہاں کام اچھا کرنا چاہتا ہے تو ہم اس سے خوش نہیں ہوتے، ہم اس کا جو ہے اس میں روڑے اٹکانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا المیہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں کوئی ہمارے یہاں کوئی ترقی کرتا ہے اچھا کام کر کے تو ہم اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، اس کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ اس کے پاس کہاں سے پیسہ آیا، کہاں سے نہیں آیا۔ تو یہ ایک بڑا المیہ ہے۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے ملکوں میں جو ہے اس قسم کے لوگوں کو، جو بڑے ٹائکون ہوتے ہیں یا ان کی خدمات ہوتی ہیں، ان کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے، ان کو بڑے بڑے ایوارڈ دیے جاتے ہیں، ان کے نام سے سڑکیں منسوب کی جاتی ہیں، ان کو ہر جگہ جو ہے گورنمنٹ سیکٹر میں اس جگہ اس جگہ تمام جگہوں پہ ان کو بڑے بڑے جو ہے تقریبات میں بلایا جاتا ہے۔ تو اس قسم کی چیزیں ہیں۔ لیکن آج یہ ہے کہ پھر مشکل آئی ہوئی ہے اپنا ملک ریاض صاحب پہ، اور وہ یہی ہو رہی ہے کہ یہ ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں۔ بہت سے مبصرین کا یہ خیال ہے کہ ملک ریاض صاحب نے جب سے کام شروع کیا، یعنی 96 سے جب سے کام شروع کیا، جب سے ہی وہ مسلسل عطام میں ہے، لیکن انہیں ہمت کبھی نہیں آ رہی۔ اس وقت کی اور آج کی بھی، اور بیچ میں جتنی بھی ادوار آئے، حکومتیں آئیں، حکومتوں نے ان سے فائدہ بھی اٹھایا، ان کو نقصان بھی پہنچایا، لیکن وہ چونکہ ان کا دل بڑا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ کتنا دل بڑا ہے، وہ ہمدرد بھی ہیں، بہت سے لوگوں کے کام کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اپنے اتنے بڑے بڑے دسترخوان بحریہ ٹاؤن کے نام سے چلاتے ہیں۔ تو یہ سب میرا خیال ہے کہ اللہ کی جو ہے یہ ساری کی ساری جو ہیں ان کے اوپر نوازشات ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ان تمام کرائسس سے نکل آتے ہیں۔ اب
आ जाते हैं कि एक बहुत बड़े सहाफ़ी हमारे जो है जावेद चौधरी साहब, उनका कॉलम आप देखते होंगे, उनका व्लॉग भी आप देखते होंगे, उन्हीं ने जो है उनसे दोस्ती है और उन्हीं ने इस तमाम जो है खदशात को दूर कर दिया, ये कह के कि मैंने उनसे जब बात की, डायरेक्ट मैंने बात की क्योंकि मेरी उनसे ताल्लुकात बड़े पुराने हैं। तो जावेद चौधरी साहब ने जब उनसे ये बात की कि भाई ये जो डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है बहरिया टाउन, इसमें कितनी सदाकत है और कितनी ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो उन्होंने बाकायदा ऑडियो लीक्स के थ्रू जो है वो अपनी आवाज़ के साथ उन्होंने जावेद चौधरी साहब से कहा कि ये तमाम चीज़ें जो हैं आज से नहीं, मेरे साथ बरसा बरस से चल रही हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमेशा जो है मुझे सुरखरू किया और मैं तमाम मसाइल से निकल गया और इंशाल्लाह इस मसले से भी अब जल्द से जल्द निकल जाऊंगा और अल्लाह मेरे साथ है। बहरिया टाउन महफूज है। बहरिया टाउन जिस तरीके से दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता चला आ रहा है, इसी तरीके से मुसलसल जो है आगे भी करेगा और बहरिया टाउन महफूज है। मेरी तबीयत ख़राब है लेकिन मैं बहरहाल इस पे काम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं इन तमाम क्राइसिस से निकल जाऊँगा। तो नाज़रीन, मेरा ख्याल है इतना अब काफ़ी है कि जितनी भी ये कयास आ रही हैं, चल रही थी या चल रही हैं, इसको मेरा ख्याल अब ख़त्म हो जाना चाहिए। और ऐसे लोग जो हमारे यहाँ असासा हैं, जो हमारे यहाँ काम करते हैं, जिन्होंने हमारे मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन किया या जो जिनका हमारे यहाँ बहुत कंट्रीब्यूशन है, मेरा ख्याल है उनको हमें तंग नहीं करना चाहिए, हमने भुलाना भी नहीं चाहिए और उनको हर तरीके से उनको तमाम जो है मदद करनी चाहिए, उनको तमाम सहूलियात फराहम करनी चाहिए। तो नाज़रीन, मेरा ख्याल है कि ये ऑडियो लीक्स के जो मैंने आपको बताया, इससे काफ़ी चीज़ें जो है वाज़ेह हो गई हैं और मेरा ख्याल है कि बहरिया टाउन के मलिक रियाज साहब इन तमाम मसाइल से जल्दी निकल जाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त के लिए इतना काफ़ी। मैं अपने होस्ट लियातर को इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।